Ito na guys, yung picnic group ng Tagaytay. Ito na guys, yan yung picnic group guys, sa Tagaytay guys. Ano po, taho? Ayun guys, Ako ma'am, taho. Strawberry po, vanilla. ayun yung Presswell guys. Ayun yung Presswell. Yun yung sa Skyruns. Skyruns yun guys. Say, gasgasin mo na, bakbakin mo na yung black. Para Skyruns. Dari design lahat. Dito tayo guys. Asa na naman yung si Anto na mo? Aray! mag-itan mo yan. Dito tayo guys. Ayan sila guys. Yun pala sila. Pili dito guys. Ayan yung picnic club guys. Pupunta kayo dito guys. Punta kayo dito guys. Ayan yung vulkan guys. Ayan ang vulkan guys. Ayan ang vulkan guys. Vulkan. Oo. Yung may ano, may usok na yun. Yan yun. Hindi naman Ayan sila guys. Yung iba kasi yan. Ay, di daw yan. Sa libro kasi yan. Kita mo. Ayun, dito, kamay ka dito. Hello. Hello ko